Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-ayah. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus guru badan kaula sareng guru ajunan Semulja Hadratas Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Hasan Fauzi sesangat abdina amul jaki, tak kaleb ajunan Semulja Kiai Haji Muhyiddin Mahfuz juga sangat abdina ta'zimi, terjukan tak kaleb ajunan Semulja Kiai Haji Abbas juga sangat abdina amul jaki, ajunan Semulja Kiai Ahmad Bahri, ajunan Kiai Ali Imran, ajunan Kiai bin Yamin, ajunan Kiai Dairi, terjukan tak kaleb ajunan Kiai Muhammad Soleh, tak kaleb ajunan Kiai Saiful Anwar. Bendek seteja para kiai, para asatid seampun alengki nyuun saporah tak bisa nyebut ajunan satu persatu karena badan kau letak oning asmaipon. Namun meskipun badan kau letak nyebut, sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat abdi nada anjunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh secara khusus senyepuen dusun, senyepuen kampung, otabe kepala desa setempat beserta seluruh jajaran tisaipon, sahibud da'wah wa sahibul manzil Ki Gadinto Bapak Abdul Razak sareng Ibu Munawwarah, terjukan ajunan Bapak Idris, ben seteja hadirin hadirat muslimin bal muslimat seemul jaki sareng ajunan Allah. Alhamdulillah kalaban taufik hidayah maunah inayah seinsyaallah abarin kalaban ridha Allah kaula sareng ajunan kesempatan malemangken bisa hadir acara selesai asareng kalaban orang-orang seemul jaki Allah. Rabu nak kaula sareng ajunan kak dinto benih keng marke kula ben sampean tandi lakoh punten banyak selebih tandi lakoh mangken dikutipi tengki benih keng marke nganggur banyak seh lebih nganggur neka mangken tedung lakar mun lep-celep neka senyaman benih ngaci apa tampe cagila ni kening ku tahu kaki lampe kalampi, tapi alhamdulillah lesok payah sengkak celep pakun Rabu situng alasan panjenengan bisa hadir kak kanto keng serabu ni kabi Allah epele epedeti orang selamat. Semoga perpanggian saya ketika dinto benih cuma itunya saos benih cuma epau palet tok tapi sampai ke akhirat pakuna polong dalam keberadaan saya, amin. Saya saja hadir mentertetia ahli swarga kabi, amin. Salawat dan salam moga pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi sekak di Gusti Kanjeng Nabi kak dinto apek takaula ajunan dari petengah puduh eki bekaterang ilmu sehingga kelaban ilmu kak dinto kaula sareng ajunan bisa apitaaki sebener ben sesalah sehak ben sebatil seleres ben setak sai kelaban raja pengarep seteja sehadir termasuk orang sekenging syafaah ipun Gusti Kanjeng Nabi, amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, orang mate otabe manusah abali ke Allah manusah sete beda dua ibadah seiki manusia kak dinto. Sepertama ibadah seibadah kak dinto berhubungan kelaban Allah Subhanahu wa taala.
Senomor dua, beda ibadah, seibadah kadin to berhubungan kepada manusia. Ibadah si berhubungan kalaban Allah. Nika cepon ulama itu buaki setiap sesuatu yang berhubungan kalaban haqqullah nika ala sabilil musamahah. Kempang urusan nah Allah kak dinto adatnya pora. Allah kak dinto adat aparing rahmat ben kanisran. Tapi pemahaman kak dinto beni ko tuku leben sampian enteng beni. Tapi justru keleban ajunan bainal khauf war raja tengah teh sambi ngarep kanisran ben rahmataipun Gusti. Ibadah seka Allah ni kacepon ulama situng ibadah kor situng ibadah kak dinto ejaga di orang pau palelao sabe tengah napa tengah sabe napa nyaman kan ki pau palelao kan di sana kampungan apa berpajung nih ada satu ibadah semun bi orang berpajung jaga situng ibadah kak dinto kalaban saya maka orang berpajung kak dinto jamin bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk orang seselamat ya junan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah panapa kak dinto para bapak para ibu? Ibadah kak dinto ibadah salat. Kanjeng Nabi adabu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Pasera orang berpajung budian sedah maka pertama kali saya buka dari kita panjenengan kak dinto bab salat. Jadi ketika buku sampean dibagi ke malaikat ni tak muka bab pasah, tak muka bab haji. Apa? Itu mujak 2 tahun haji tak mangkat. Tak muka bab zakat, tak muka bab infak. Saya buka ada bab salat langsung. Langsung babus salat. Pah Kanjeng Nabi adabu. Fa idza saluhat mun bajeng areng berpajung nika sae soluha sairu amali kulli amal selain langsung etoles bagus. Tapi wa idza fasadat keng mun bajeng kak dinto tak sae fasada sairu amali kulli maka amal selain nikah dipertanyakan sae napa tak sae. Mangkana kula ben sampean samoga dadi orang saya sukses di dalam ibadah salat sehingga kaula ajunan ketika bajeng nikah sukses maka kaula ben panjenengan dadi orang selamat ya junan Allah amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah terkait ibadah salat terkait masalah kasus bajang akhirat kak dinto bada 4 kasus setelok nikah masuk neraka sesitung masuk surga dan gula yakin sesitung ni ketepak ke gula ben sampean. Mundeng matura kan saya kabi kak tenggi. Mundeng matura kan bajang kabi tenggi. Nikah aku can kabi ni. Leko can ni kasiar. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ko can ni kasiar ibadah. Reng matura kan aku can kabi tenggi kak. Tanda aku leben sampean ahli ibadah. Eja nikah ke masjid tak aku can biasa. Keng mune matura ni kenapa boleh keng ke masjid tak aku can nah. Nyabung dia aku can kan. Artinya ring matura ni ka sae eki na bangki sae kam mering matura matura ni ka makela ko cak nyaman na bajingan tak pada ben bajingan luar matura mun ko cak bajingan konotatifnya negatif artinya coba keng mun matura kelu lo kapi saya coba eki na bangki karena matura mun ko cak bajingan ni ka belatir banyak bangsa angko tetiba ni pah Quran matura ni maki bajingan pakuna bajang matura make bajingan pakuna pasah matura make nyamai bajingan pakuna Jumat engki na banggi mun luar matura ketika Jumat lar kaler luar ni kebiasa keng mun matura tekku make bajingan di mun Jumatan bederok lan jalan ada bede bengkona kapi ka bebeni siap berangkat masjid luar matura bulan pasah biasa orang aroko iki rembongakan ewa patau ka orang biasa matura dimah sak pasaan berdengarkan patau kau reng ada itu poe tabir pasar kapi kan karo katon soko na di bawah iki pane masuk ke dalam pahabi bakso du mangko nah bebuntan reng tak apasan ni bener kelero keng mun orang tak apasan ni ketek ngitek tak ideng papadeng ni kenunjuk aki saya kelako salah orang alako salah ni kemun aroma saja abang salah ni ke bener jelas benih tak apa sih bener benih orang tak apa sah keng tek ngitek tak ideng papadeng kau ring ni kenunjuk aki aroma saja abang ni ke kelero orang alako kelero mun aroma saja abang kelero insyaallah lebih gampang ipabicek ben ibri hidayah sareng Allah subhanahu
Mangkana matura nikah tan kula sering ngebada iman ka aman mun matura nikah mun ki anyam aring matura insyaallah ki selamat kapi amin Allahumma amin Allahumma. Mangkana tan kula bahkan sering ngebada maki bajingan mun bajingan matura insyaallah bade ceuden masuk swarga na Allah amin Allahumma. Mangkana dibering ketika Habib eco kocok saya resi keluar di matura tak bagian jeung bajingan sacara ketanggi cak kula magi pidato karo karenya mana ustad beda Habib eco kocok beda ulama inaina tak bengan lantang ajarok kula nga betes jalan ni gini abaja gila lek engko sini gini karo orang ngetok mana Habib eco kocok ulama inaina saya keluar dari matura para bajingan keluar hebat taring matura ni kakak bajingan sekali keng mun Habib eco kocok bajingan matura keng mun ulama inaina nyaba ibakia. Mangkana kula sering ngebala matura na panapole orang kus bagus sering tani ngak sampian maki bajingan mun matura insyaallah ki masuk swarga. Mi banyak siamin banyak bajingan na dina ni. Maksud tah manter pada teti orang selamat amin Allahumma amin Allahumma. Terkait masalah salat Bapak Ibu akhirat nikah beda 4 kasus setelok kasus nikah masuk neraka sesitung masuk swarga. Mentar bi Allah kaula ajunan masuk ke kelompok situng saya masuk swarga ni amin. Pasir sepertama kelompok sepertama beda orang tak solat masuk neraka na Allah. Ana pemi masuk neraka tak abajeng mi tak abajeng tak tahu cak bajeng wajib mi bisa tak tahu cak bajeng wajib agama kafir tak Islam masuk neraka. Insyaallah yang pau palih aman dari situng kelompok ni amin Allahumma. Allah pah cerita dalam Al-Quran ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Napa saat tiaki sampian reng kafir masuk neraka? Jawab qalu lam naku minal musallin kula ni kalamba tak apa jeng. Dari ayat nikah pun ulama reng kafir nikah wajib apa jeng reng kafir wajib apa tapi wala yajibu mutalibatuna fid dunya keng selama itunya kula ban sampean reng Islam tak wajib ngecek reng kafir apa jeng karena sebelum apa jeng reng kafir andik kewajiban selain masuk jadi mun ki kafir tinggal acak apa jeng mun bisa pak Islam acak Islam gelu mun reng kafir tak wajib apa jeng nyaman mah kita apa jeng tak tusah nggih wajib dari ayat kak dintok nunjukaki bahwa reng kafir nikah masuk neraka gara-gara itunya reng kafir atingkel bajang insyaallah kaula ajunan tak masuk kelompok sepertama amin Allahumma. Kelompok yang nomor 2 ada orang terkait kasus salat masuk neraka. Anami masuk neraka tak bajang mi tak bajang pulaking tak tahu jak wajib tokang pulaking tak Islam mi tak bajang sengkah banyak sanggela. Insyaallah selamat mentir selamat amin. Insyaallah muni pau palit ada nggih. Pau palit apa jeng kapi amin Allahumma. Lekku nek bini borong jak kodungan kapi ka. Jak deng tar ke pengajian tahu mun tar ke mantan. Wah muane ngak karnaval. Apa selo ipasang ka. Jak dengan ades bae cokor begini, arami begini buk le manceret. Bade secung saraan boleh bani karo begini, ka bae cokor pa tidak sekali. Kapan lah tidak sekali pahayan le pak atas. Tak cocok ding pangeran kan le pondasi pahe peceleng ben pok celak peceleng ki buka acara mentan tepen pen lo panapai kepai pahara kiri ke bode pala tahu apa saap kesiangan no cak gelak bukan buake bok pahe babana dinangre pahe bidik ngetira potero ka apa sih pasang lebur pana ketu pala tahu nang konang ro pah si babaan boleh ibri bulu kecak pasangan ka mari masang bulu kecak pasangan pantar ke ketapang lebur pana ketep cambur ban limusin mulai ke bungkona kalau pai tak itu tepan ke kos LPG pahadang kondang kapi bulu kecak iki pak sampuan pahatal-talan cak gelak fukak kisah ko cangkok fuk mau tepak kering bini apa nih ambuaki lego beda bi huleman kaman deng bini aja mun teroratina gampang fuk sepertama ada imul wudu paham bu mentrolat dina sampian aja gece ke peke wudu ni kenyamanan da imul
betal audu ni kada imul wudu sampean bada imul hadas akan tok. Orang penaudu ni ke beni pah auba muana beni pah ratin beni keng sing abes seneng pah lebur bu. Lok pati ratin keng mun ahli audu sing abes je pah lebur. Kula ku pati genteng aslina bu. Campan dong bendi biko sekarang. Keng iya abes sakit je nabit ni jen kalem deh bu. Titik pertama menteroratina sampean da imul wudu. Senomor 2 menteroratina nyarikan jasa cubaan. Wah bedo saya pasang aduh depak kakak tapang lebur jeling aki mun muana pote keng leer na celeng lipen dia tebel kapan mari lipen na tebel ngakan donat pah tak yompa kak kopi dia begini angangai baca rajin kancana akan daharam tak gebi tak kekep apa tak kok ngaltok lipen di dia mabuk yaudah konsa kuntang sukokoh ngucap sepopo tu pak ke sekokoh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kelompok yang nomor 2 ini masuk nerakanya Allah. Kenapa masuk neraka? Tidak solat. Ana minta solat, walakin tak Islam. Tak tahu jak wajib. Tokang, situng alasan sengkah sehingga masuk neraka na Gusti. Bi Allah cerita aki. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Orang-orang se nuruti hawa nafsu. Orang-orang se tahu cak bejeng wajib keng tak bejeng karena sengkak. Fasaufa yalqauna ghayya. Maka orang saya tak abajang dari kelompok orang Islam kak dinto epa masuk neraka jahanam. Neraka jahanam nekah beda situng curang nyamana curang gaya. Curang gaya ni khusus untuk orang Islam saya tak abajang marga sang curang gaya ni tak pati dalam kak nike. Orang menyentak lagi ke curang gaya ni ke 1000 tahun tak depak ke baba. Jadi jak saking ai kanto mon yon lagi yang bujang dapat ke bebe kompoi pole lah niki. 1000 tahun menter gula ben sampean tak terasa. Amin. Amin. Sepertama ring kafir tak abajang masuk neraka. Senomor 2 Islam keng tak abajang masuk neraka. Senomor 3 ni kebek semuaan ni. Mi ta'ani ya. Senomor 3 ni kah Islam. Abajang keng masuk neraka. Menter selamat kiya kah. Mentir tak tepat kering pau paleh, amin. Mentir tak tepat kering berpajung. Mentir tak tepat kering matura. Allah jabu dalam Al-Quran, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailun maka celaka. Oh tabah. Fawailun maka neraka wil lil musallin andi orang-orang si abajang saya patah abajang alladzina hum an salatihim sahun abajang mun abajang keng bajang enteng hursar duhur nabra asar sarrif asar masuk mau abajang duhur oleh 2 rakaat masjid pahadan asar Allahu akbar katina pa hukum abajengah cepon ulama fikih abajengah saking haram bi setan ni kocak abajeng gak la abajeng tangkan kaki budia ni ko mentir selamat amin Allahumma mangkana cepon ulama dalam bab masalah orang abajeng gak dinto buaki sering al Imam Ibnul Qayyim al-Jauzi Ibnul Qayyim ajabu bahwa sittu sifatin fis salamin alamatin nifaq kengak orang pau paleh bada menem sifat dalam bajang ni kamin alamatin nifaq Ibnul Qayyim ajabu mun bada orang ngabajang keng ilmu bajang ngabada salah situng dari semenem tanda ate kaul ajunan ni ke munafik dak Allah Subhanahu wa taala. Sepertama panapa tanda munafik itu buaki cepon Ibnul Qayyim al-kaslu 'indal qiyam ilaiha seng entek kelupu bejenga sengkah
Makin lagi ayah kakak king bisa aja ngajo. Nggih napa nggih? Pada. Dadi kula ben sampeyan nikah, saya maksud munafik ya pun ulama mun sengka sampai sengka ni tak bisa labon. Rojak sengka ibadah ni kecek kanjeng Nabi saadabu khuffatin nar bis syahwah wa khuffatil jannah bil makari. Kelakuan ka neraka ni ka nafsu pasti seneng, keng kelakuan ka swarga nafsu ni ka pasti tak seneng. Coba mun pada curu-cucuran ngaji mangken nikah. Sampeyan kenceng napa tak kenceng? Tak kenceng. Apa sah mun pada cucur kenceng napa tak kenceng? Tak kenceng abajeng. Lakar debuna kanjeng Nabi kelakuan ka swarga nika eling-aling kelaban perkara seta eka seneng bi nafsu tapi wa khuffatin nar bis syahwah lan jalan ka neraka nafsu ni ka pasti seneng. Mun ngatila adeng bini pak kelampian radang lebur tak lebur ka. Magini bini ngocak lebur aja. Pernah boleh pak kelampian ketat pas ngakui bak semua lempo lebur. Pala tahu lontong banyak gelu beresero ka. Kula teman sekalian dari Bengkalan pindah pengajian bak tetuhur Bengkalan. Samarina maurib kula andi pengajian ketapang sing malam karena kula bek semua lapar ambu nyuates ngakan ketika den kula tempo ngakan waktu maurib nika tempo ngakan nase pah bedereng bini masuk ke dalam tuku ni mele nase kia ngakui legging uning legging sampean kan celana ketat selah ketat tepes kula sing besaki ingat lemper seken gelu talen kan aletu atas aletu kaya ni kula sing akan jebah repot demak ajang gulen mela padang bengkong dia medem nase tepak kaya long deki bajak gula tempo nangakan cang gula pikir pola gula ca mengu aduk lauk boy pikir boleh eman mubadir kari ibadah tak ijin banyak ku tak lebur bi sampean siapa hahaha lakar sani kalian jalan ke neraka nikah nafsu seneng lan jalan ke swarga nafsu tak sen bajang tak seneng nafsu ka keng mun ulama bisa aja ngajak mangkana saya rasa untung beni orang si tak sengkah tapi ketika sengkah bisa aja aja salatu wassalamu alik ya basyiral huda ya Rasulullah pandai aja selake pah jaga ibu entari pah kurdut sarung kak jaga kok insyaallah jaga ungku nah jangan gadung jaga jangan dia ngajaga sholat minta asilan mangkana sholawat nida nika petek sebelum bajang makle tetingan kangen dak kaula ajunan saking pentingnya ibadah seanya maso nika ki buruknya manah beni tarhim jangreng matura tarhim nika nyamana sholawat nida seagabai sholawat nida nika nyamana Syekh Mahmud Khalil Husairi beliau alumni Kairo pada tahun 60 diundang ke Indonesia tahun sebitek nika bala kayak gula bi babi ni ki cara pacaran jak gula kelahiran tahun 90 teh umur 13 telok tunggu rekam di Solo rekam napah iki beka Masjid Ampel coba timur pertama kali saya nyetel sholawat nida nikah Masjid Ampel ya man nasra bikal muhaiminu lailan niltamanil tawal anamuniyamu Pulan Ampel nyetel Bengkalan Norok Bunte Sampang Nindo Mekasen Pada Sumenep metek kia emang kian Surabaya lain mana baja ngebeni sana ke saya betek oke kang apal Quran hadis seneng ngapirke mareng liyani kapiri dewe dak dikadeki yen isih kotor ati akali artinya tak tahu kan ya sepenting ngapalkan lagi aja aduh tak 2 minggu saya ngapal lagi deh bung yang gue tak melarat bisa sambian cak gue tak onding cak coba ini kemungkinan Surabaya ya Sampang termasuk Ketapang Pau Paleh
mun pasaan sebelum bejeng lain boleh saya setel tengki teku sampean sing marenah maurib para isa napa saya petik sampang asma Allah se ase 14 tor ase kaula muci kotungang kui ate se berse beda tak ada bagi tak tahu lah unggu lekas mereka ya semarosak pasa bedesa polo bernah kama soan pereng dalem beng lobeng perengake sing pasaan ku tak nikah saya setel buk Allahumma sholli ala Muhammad dadi tanda atene ke munafik pun Ibnul Qayyim Al-Jauzi senomor situng al-kaslu andal qiyam ilaiha sengkah aju menengaki ibadah bajang sesengkani keturun kadang sampai tak bisa perangi tak bisa elabon ilakoni ya mun sengkai lakoni pakunta bajang Allahumma sholli ala Muhammad senomor 2 cepon Ibnul Qayyim tandana atene ke munafik panapa wa mara'atun nas fi fi'liha parloh iya lem manusia dalam ibadah bajang katina apa maksud parloh iya lem manusia ada sebuah kepentingan dinilai baik oleh manusia padahal bajang kaul ajunan mutlak untuk ajunan epon guste muntar ke masjid ajubaan mun ke masjid atakwaan mun ke masjid ngangkui surban mun bajang ibeng kona tibi salah akausan haram tak aku cak andek badan apa tak ada mun pau palit ada mun berpajung tak ada sebanyak ni kena Indonesia kan mun Indonesia banyak ni mun bujang ibung kona paha kausan pakai beda bacaan ni budi kecap manis cabango iko lebur sama pun sambil macam je pakai kelopai macam bateha senomor telok tandana atene ke munafik pun Ibnul Qayyim sebada dalam bajang panapa wa takhiruha abajang mun abajang nak keng bekto nang akhir karena mangkene ke bekto ni ketak barokah tak pada bi zaman lamba ni ke zaman kan pada ban zaman mangken buk sehari 12 jam keng esena eba iki na mangki cek laku nyari kaju cek laku ngangko aing beti kelemok beti cirigen beti balang ngangko dileke lamba ngangko dari somor kaju nyari keleman lah satana jagung nakin kilis padi nakin totok ngudi iya poi tak masak mun setengah jam cak dengan apa ya tok 15 menit ni kemakin lembek ni kata odi kita lagi kapan tak lemu di apa ya pas sendal lelaki ni yober ke prodiden di buk je tak lemu di apa ya serepong ngui pereng kapan ni serepong salah apa ya tak odi abu to mengakah ngarbus kamu anak kapi kanang ke lembek makin ku bedelako bedereng nyari kaju makin ada kak tinggal mete LPG makin bedereng ngala aing makin ada yang ko akibi Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Sanyoro pinter sibel tangki di bedereng ngangko aing makin buk lambek ngangko hula nyapo hina ngangko aingnya bedereng ngilis jagung lambek kana gilis daya wala soya leka si kacer daya tangki cek lambek magi bini pal dempal bau daya cek dengan gilis saya poter ben ki laku tenggang ki nakin caca padi nakin totoh makin ada keng lambek maki kelakuan banyak beki laku tak buambu bekto ni ke barokah sehari ni ke abid buktena ring lambek nikah andik macadi banyo soka yentar ya tere jagung ki nengan engki na bangki andik penakan ni ketapang entar lambek nikah andik tretan erobetan entar padahal tidak sepeda ada lambek mendarat benih pesawat mendarat jalan soko lambek pakai ngadi agle sepeda paling karo kelebu nah aja pani tompak aja dan roy tabung di budi bina kanak gini cium bau naro om itu kanang ke lambek mungkin sepeda andi tu ngedeng laku tada ini mah bedereng tar konoreng mungkin ini mah bedereng tar kon guru lambek ni kebiasa terkacang kun kiai biasa banyak oleh laku lambek mungkin tada panapa tada diolek yang lapah HP saya itu kui tangki cek lambek ni kejauh yang tarik mungkin ni kenapa boleh jauh yang tarik semak apa longkam pama jadi ben penakan ada kan dia kapi patang tulit deh ekin apa ki ada mungkin ni kemun lambek biasa silaturahim in main dan offline online tak buambu
cak lambat tidak mainan kak menikah kalau daun gedang buang daun nah ompai ya sek berde genteng terus beri abu pai beri aing lah ajak rojakan wal jualan sehari pesennya daun ribang tak karo nikah laki abulong pada laki nyedang masjid apa saya kemain abu tak karo tanah saya kemain abu tompo pan sekot nong gunungan pai kemi cok koncong dong cak gila nih bining tak tahu kakek pai kalak si berde mek kemi ke becan cece itong kul ka pada ke temur deh nyapok gula king telok teman kemian gula tak ning gebela kan todus Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad lah ketika bejeng ni kai kelakon akhir maka bejeng kak dintoh makal mailang dak kabarokana bekto mun tak percaya orang ni kemuntro oni ngejak dari duhur ke asar ni ke bekto nah abid coba pan adzan duhur sampean pah bejeng si asar ku tak abid coba kapan adzan asar sampean pah salat asar dari asar ke magrib ni ke abid sara anak pukul ben sampean mi ruta buru torong kadang tuh dari kita abejeng apa lakon lemak kana kita abejeng mun tak abejeng bekto ni ke abid pantes nang kitab Abi Jamrah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kiamat ni tak kira terjadi hatta yataqarubaz zaman sampai bekto nikah sempit bekto nikah semak bekto nikah tak abid jadi saya maksud bekto nikah sempit bekto nikah panda bekto nikah sekecek benih ecem ajan ke orang dari 12 ecem pakun 12 ecem keng 12 ecem ni karasana cek sakoni ingin apa ngi cek dengan beri selasa lekuk lah selasa boleh kan saya nikah makin lambat sudah pas seminggu nikah abid makin seminggu nikah lekas beri Jumat du malam ni kalau Jumat boleh kuda ben sampian elang bekto ni kebarokan napa sebab takhirus shalah ngakhiran ki bajang dari bektona atau tiaki bekto kak dinto elang barokana mantir kaula ajunan iba selamat tabi Allah amin Allahumma pon nikah nomor 4 nomor 3 sepertama kengain mak le bedok len naga cepon Ibnul Qayyim Al-Jauzi ati nikah munafik sepertama dalam bajang sengkak nomor 2 riya nomor 3 wa ta'khiruha ngakhiran ki bajang nomor 4 penapatan tegulaban sampean atene ke munafik wa naqruha kencang dalam bajang nakrun ka non aqab ro ajam nyulpe engki abajang kencang nika termasuk tanda atene ke munafik ya cuman abajang abid geluk orang saya bila bi tarawiyan elang gak mak mau baca abid iki napa ki makanya kajing Nabi ada bu idza amma ahadakumun nas falyukhaffif mun sampian yang kak teti imam bi manusia ota bengi imamin para manusia falyukhaffif pa enteng cek bitabit makmum sampian macem bedereng bini ngandungi budi bedereng laki tak ngandung ke asam urat bede tak asam urat kolesterol tinggi kencing manis kencing pakak kencing celok kepi bede teti mun ngimamin cek bitabit lu galung jaringan abajang tarawih pahai kalak Mekkaan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin inja ibu di bah ngucap billahi ku malam tak beli kiai ku apa benih karo paupan deka make turjan bad deka jaringan mulai dari maurib langsung pahayajat maca surat An-Naml Bismillahirrahmanirrahim hatta idza tawala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun maurib macaan nambal mereka apa jeng maurib mbapah nyeleke ka imam apa hatanya cong surat bagi buru roh cong an-naml bah oh apa artinya cong an-naml ja artinya bilis oh bilis ya deki isa maca apa kaki cong isang deki kok maca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil surat al-fil bah apa artinya je cong al-fil ja artinya kece itu mau artinya kece mbapah nyari sandal pah maceceng masjid ke timur da emma bah kok iya sang bejeng bengkok bah cong arab apa bah lebih liseki puru setengah jam cong mun pas kece na yocol billahi sopu tak kira mare
cek bidabit mun ngimami tarawih cek bidabit ni sarwatuan aja pah buru arab apa pak habis gelu jo iya mama des masuk des beranya oh temur kencang baik temur ngalem ba ke temur iki oleh semalam bah beli boleh arami tak cocok cek le kencang ba kencang gelu jo ada mun terus aki colpak tengah ni jangkau kita takbir imam malah sujud ngalle ke masjid dajah sampai tanggal segami mah pernah mun disabala disa cocok jong salat tarawih nang ala menem jong mari tarawih yang kai kolek jadi mun ngimamin tarawih cok bita siapa maca al-baqarah jela ngak ring ketapang di lah maca surat juz 30 kan la sedeng tanggi cok bitabit ye kencang gelu tak sah cek cang kencang cek bida mun nabit ni ser makmumah mun kencang geluh sampai tak tumak nina tak sah be jeung kak oh bah kencang ngai HP gula teu mang Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim dalil amin enja malaikat tukang tulis satanya ka kancan deureum make tulis serius iku malaikat setunganya bid buku na tapo kaki kecolong mari jek apa benih kalau mangken pejang kencang Rasulullah itu pernah melihat dengan paningal beliau langsung kanjing Nabi pernah ningali orang pejang kencang kanjing Nabi pahasompa walladzi ba'athani bil haqqi nabiyya law mata hada mata ala ghairi millati Muhammadin orang sak pejang reh sekencang reh mun mate pah pejang apa kun kencang ngak riak maka tak kira mati ngiba agama Islam apa jeung kak mun kencang geluh mati kafir apa boleh tak apa jam insyaallah guna manajunan selamat amin Allahumma lalu batasan oleh kencang ketinapa tumak nina serawan gula mangki banyak kecelakaan ni keneng tumak nina tada orang ni kemun bajeng tidak tumak nina bajeng tak sah sehingga antara rukun situng dan rukun lain ni kejak sampai asampung Allahu akbar sami Allahu liman hamidah Allah dan ni tak sah karena sampean tak tumak nina bajeng ngak sampung titik kutu apesa Allahu akbar mak kita cak mah cak neng sampean bi qadari subhanallah sami Allahu liman hamidah saktatan kalaban seneng-nengan cak saking ada bu subhanallah ni bisa mak kita cak ngocah nggih karena kulit sering mangki senika kamera taruh akil dah apa benih mun bertojuk bah mancing kamera tak nuruk elang cetak ke ngocah deh kak nih Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdih ni keneng-keneng galuh sami Allahu liman hamidah ni kaja pun ulama kudu nengeneng kapieu sakapina badan tak oleh beda akuli saktatan bi qadri subhanallah cek sampai akuli terus kadang kuli sering mangkiro masjid bajang ni kese banyak tak mengikuti syarat-syarat fikih ni ketor kadang tak tumak nina badan nengeneng keng tanang ngampu akuli Allahu akbar sami Allah neng jarok noro nih bini tak tahu kakek kok nggak boleh ketang kelompok nih arah mah kita tuli ikoni kak apa enjak ambuaki neng gelu pala mari neng sampean ke bawah tuli kan Allahu akbar sami Allah neng nih bini jarok noro kakek nih kesini banyak mangki gule masjid sepertama nih kesini nomor 2 sering gule mangki soko nih ke kiri kita sujud kak ini kau kutu sujud buk karena ketika sujudnya ke anggota badan ini kau tuh ngadep Ka'bah kapi kau tuh ngadep kiblat makanya kiriking soko ini kau menduk ke tak ngadep kiblat sampean jelas ini jadi kutu apel kot maklek ngadep kiblat paling jadi telok kiriki mun bisa kapiaki pala tak bisa gerak soko na pelan ala ku manja ala kuatani cek paksa tuh kok potak buk kerapa kayak kudeki king mun bisa nih utuh pelkot karena saya paling banyak biasa nih gula mangki nih kata pelkot lagi sehingga gerigi nih ke koncong gerigi nih ke tak ngadep dak ke kiblat jelas lagi terkadang bah yang kak nih kata asa kak nih ke sesering mangki dan gula jadi bajang gula ban sampean meskipun genjak sekejap usaha ini ke bagus secara hukum fikih masalah etrema tak etrema mana baca pun Allah sepenting syarat rukun ampun sesuai kelaban aturan ulama aturan fuqaha aturan Gusti Kanjeng na jelas ini paham
Kenapa bu? Pohon ngedipkan tuh boleh. Mari. Mun kita amarle jeling gelu kayaknya. Idan ti ali 5 menit gula. Mun mari ngedipkan tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini belina boleh. Tanda hati munafik sepertama sengkak ketika abu bajang. Ki. Senomor 2 riya teroja lemah manusah di dalam bajang. Senomor 3 wa ta'khiruha ngakhiraki bajang. Senomor 4 wa naqruha bajang ikalaku keng goncang pada ban saya tabang apsa apro. Arapa takut tak nyapo amanda manupo andin masjid adzan Allahu akbar adzan le pah nyempit lengiding tak kupek saya bajang dekipan sponsor kapan sponsor gercek ngala uduk ke jeding sejauh apa hitarik yang parja deng TV na ori ngedub borok cetak kedub dojong beda maju situng kayak contoh buk dan aku senomor 5 tandana ate munafik pun Ibnul Qayyim Al-Jauzi qillatu dzikrillahi fiha abajeng mun abajengah yawal bakto mun baktona punten tak kencang bajengah king qillatu dzikrillah sakoni engak ka Allah ilmu bajeng bahkan mun parlo bajeng tak engak ka pangeran sekali cak dengan bajeng ning 5 menit sehari semalam ning segemi menit sementara bektu saibri Allah pak likur jam abajeng 5 menit dek ketur kadang gula ben sampian ke pangeran tak engak buktena banyak ketika abajeng rakaat dek kelopai Allahu akbar oleh telo oleh pangkok deh mik bisa kelopai bajeng tak beda ilmu bajeng beda luar be sebelum bajang HP na elangi miss call aning masuk munyi na tak ada dem HP aja sari ke jeding tak ada sari ke kamar tak ada tak kau tak nyapok tulis bajang Allahu akbar aduh ya jok ke sepeda ku ham ya sampai assalamualaikum ingat ke jok ke sepeda to le orang sa bajang ternyata atena tak khudur tak khudu tak khusyuk atena tak sambung ben bedenah ni termasuk tanda atena ke munafik kula ben sampean muni sura khusyuk pada ben para sahabat tak bisa kak keng cuman setan punten wajib usaha engki napa engki Sayyidina Umar nika sedek sahabat 4 nika sedek normal nika cuma situng Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Utsman Sayyidina Ali nika sedek epate kabeh Sayyidina Umar ketika Abu Jang nika tombok sama dengan Sayyidina Ali oleh Abu Lu'lu'ah cuman sahabat ni kesaking dari kosong Sayyidina Umar abajang tombek dari budi tak aroma sejak bertombek ketika abajang saking dari kosong makanya Sayyidina Umar ni itu mujak bertombek ketika mari abajang itu mujak sakit tebu aki ke sahabat selain ketika itu bu tak kuat Sayyidina Umar tak kuat sakit Sayyidina Umar pah abajang boleh ketika abajang baru tebu tak igeresah saking dari kosong sahabat ketika abajang alam ni elang ben sesena sebeda karo abak ngadep ke Allah mun kula ben sampean tak usah tombek kak cek rengek lebet pak eki napa ki ini masalah getel bener bojeng cek maki ke tengah apa depak tandang deui cek maki kang pegang getel pan la takbir cek gelang tak apa-apa keng pan takbir ju kemi ju kentok ju eki napa ki lah kula ben sampean mungkin khusyuk total ni tak bisa keng cuman meskipun tak bisa khusyuk secara total seten punten bisa usaha bisa aja ngaja untuk bisa khusyuk elang keluar pabeli boleh gelem bajeng pikiran elang pabeli boleh amin Allahumma tat kula ni ka abajang mun abajang keng tak khusyuk katinapa bagus kak abajang keng tak khusyuk je bagus maksudnya aja sampai ambu sebahaya ni mun khusyuk keng tak abajang khusyuk meneng-neng Allah abajang teh ate conge kok ya guna ku karo ati netok semasuk swarga orang ngecece berpajung re suruh khusyuk secara total melarat manusia ni yang cuman kula ben sampean meskipun tak bisa khusyuk secara total kula ben sampean wajib usaha untuk khusyuk sehingga di dalam bajang usaha aki enga de guste senomor 5 senomor 6 para bapak para ibu saya muljaki Allah penapatan dina atine ke munafik wa takhulluf an jamaatiha nyimpang dari berjamaah jaringanlah ke masjid dalam tempun berjamaah bisa abajang ke TV luar arapa lekasen eki napa ki
Mangkana orang nikah berjemaah ini penting sampai dalam kitab fikih ini kasenika mun bada orang laki abajang ke masjid berjemaah keng mun selaki nikah abajang ke masjid berjemaah sebini eroma abajang ke tibi kama sae napa ke masjid berjemaah sebini etorot abajang ke tibi napa selaki abajang ibengkoh makle sebini berjemaah cepon ulama fikih lebih fokus abajang eroma makle sebini berjemaah kalau bencatatan masjid beda berjemaah lain ketika selaki tak ke masjid artinya selaki ini kebeni imam masjid king mun selaki imam masjid tinggal ke masjid tuai anapa karena mun selaki ini kata antar deki orang pahat tak berjemaah sehingga syiarnya jemaah masjid ini kata ada king mun selaki tak ke masjid irom masjid pakun beda berjemaah lain maka selaki ini ke abujangi compok makle anak ben bini nak berjemaah ini saking penting berjemaah makanya kudu sering ngebelai man kaman berjemaah ini kejepun Imam Ghazali salah satu faidah ketika keluarga nikah biasa aki berjemaah sallu ma'al imam apa aja ngesampian ma'al imam Imam Ghazali adabu bahwa ketika bajang nikah berjemaah keluarga nikah Allah ipa rukun keluarga nikah Allah ipa sae amin Allahumma sering ten kula cerita ring laki bini nikah maki atau karato ring laki bini nikah maki tak sering damai noleh benduh noleh rebut king mun ahli berjemaah insyaallah maki atau kara tak kira abid anapa orang sebiasa abajang berjemaah niku mun abajang ketibi tak kira nyaman makanya nggak kula ben sampean mun abajang berjemaah tak nyaman arapa biasa abajang ketibi orang ini mun biasa berjemaah abajang ketibi ini tak kira nyaman ketika bini mun biasa berjemaah maki atau kara tak kira abid subuh atau kar duhur tak nyapa asar tak sarmu maurib selake ongke kalangker si bini lagi pikir noro apa njok noro tempo najek bocing tak norok biasa nak berjemaah akhirnya si bini norok kia mancengi pengkira labeng wairil maghdubi alaihim waladdallin nyampit begelak tak sarmu keng mun tak nyampit lakar kenang nyampit kia lo jelo amin jan selake tompes sarmu congi nyapa tak nyapa baru karena sholat berjemaah pulang rokat pertama lasar mulanya perokat nomor 2 bisa laki pahi pelanceng Fatihana wairil maghdubi alaihim waladdallin jangan si bini san misan kah amin selake pah gretek ibri mun gede rek cak gelak buk grup nakak kesampo de iya pada tulit pah melentos tedung tulit bi selake pah melkot aduk temor tulit boleh pah napang buka pan napang je pah gerra tak ninglik poning yang selake mun gerra napang pah beda remak ayo selake pah ger dan pada napang belambo tangu abini berkah boy salat berjemaah Kak Dinto merupakan bajang syekh faidah di lingkungan kecil keluarga eka rukun maka di masyarakat insyaallah mun biasa berjemaah kehidupan bermasyarakat nikah bekal sae makanya dalam Islam berjemaah nikah wajib pagi seminggu sekalian dalam sholat Jumat sehingga kaula sareng ajunan seten punten apolong ben tatangkeh apolong ben para bele sejauh setiap hari Jumat nunjuaki kaula ajunan kompak nunjuaki kaula ben ajunan rukun amin Allahumma semoga kaula sareng ajunan dari lemak Kak Dito termasuk teti orang seta andi dari 6 sepat se-6 sepat ni kacepon Ibnul Qayyim Al-Jauzi Kak Dito tanda min alamatin nifaq dari tanda kemunafikan amin Allahumma abali ka ada boleh jadi gelak ada 4 kasus di akhirat sehingga 4 kasus Kak Dito setelok masuk neraka sesitung masuk surga pertama pasera masuk neraka ring kafir seta abajeng masuk neraka nomor 2 ring Islam seta abajeng masuk neraka nomor 3 abajeng keng enteng nika masuk neraka nomor 1 nika masuk surga pasera Allah acerita dalam Al-Qur'an qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un ontong ongku orang mukmin pasir saya maksud orang mukmin orang-orang saya ajaga pejeng orang-orang saya salat ben salat tak ikelako kala ben khusyuk cuman
para mufassir ngartiin khosyi'un ni kebeni khusyuk tapi alladzina yuqimuna sholata fi awqatiha. Saya maksud khosyi'un nikah beni khusyuk tapi orang-orang saya aja ge bejeng tepak ka bektona. Ana peminta yartiin khusyuk secara mutlak karena ketika yartiin khusyuk kula ben sampean takok tak untung takok tak miloh polan khusyuk ni kemelarat cai pun gela artena kula ben ajunan sanes tak khusyuk bejeng tinggal jambu keng wajib usaha di dalam bejeng ikhlakoh kalaben khusyuk sehingga bejeng kaula ajunan sampurna ngadep ka Allah. Semoga kaula sareng ajunan hadir termasuk situng kelompok si selamat, kelompok si masuk surga, kelompok si tak terasa neraka sama sekali. Amin Allahumma amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah, mungkin nikah acara 1000 hari dari wafatnya almarhum Pak Supyaton utawa Bapak Ali ben saja almarhumin almarhumat dari bengasepona Bapak Abdul Razak terjukan Bapak Idris terjukan Ibu Munawwarah dan secara umum tentu saja bangsa sepo kaula ajunan ketika beda orang sete pas ia holen ketimangken itu aki pada ban mangken marabu ulama marabu para kiai marabu para guru ajunan parabu pamausan tahlil pamausan yasin ketigela maka saja kenceran kak dinto ya toraki dak kesesete sehingga sesete umpama gi betusah kalaban penyukun kaula ajunan sesete ni ketusah Nabi Allah sapora. Amin Allahumma. Umpama sesete kak dinto tak banyak ngi bekenceran kalaban mau saki pamausan ketigela seniat kencerna ekere maki dak kesesete maka seteja kenceran tambah aki sehingga sesete kak dinto Bapak Supyaton sareng Bapak otabah Bapak Ali kak dinto mungkin bedeh tempat seh paringi kenikmatan sareng Allah. Umpama tak ngagung itu sah yang kak derajat setengki umpama beda tu sana maka kalaban haul kepi mungkin nikah isapor seteja tu sana. Amin Allahumma. Hal kak dito benih cuma debuna ulama tapi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat debuaki kanjeng Nabi kak dito debu ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya laulal ahya lahalakatil amwat. Tang umat cepon kanjeng Nabi ummatun marhumatun umat saya kini selain Allah subhanahu wa ta'ala ada sebagian umat itu kata Rasulullah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal beda orang pau palene kamate benne karongi betusah tapi pada ben gunung tu sana tapi wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum keng yaumal mahsyar ketika keluar dari lem kubur tu sana tada sakali esapora aina li hadza ya rab kenceran sebanyak dari kak dim macam pun semate tu sakula kak kamah kajing Nabi adabu bidu'ail ahya ni gara-gara tua na orang seode mungkin along polong kaula ajunan laulal ahya lahalakatil amwat mun sampai bedereng mate tada ring odik satu aki celaka orang semate ni celaka cepon Gusti Kanjeng mafhum mukhalafana utawa pemahaman sebaliknya mun beda orang mate pas itu aki bi seodi nunjuk aki sesetene kekeng selamat ya junan Allah. Mangkana ten kula bengal nyakseen Bapak Supyaton utawa Bapak Ali ben sateja benga sepo dari keluarga kak dinto ben insyaallah sateja benga sepo kaula ajunan malam mangken termasuk orang-orang sekenging rahmat Allah ya lam barzakh. Amin Allahumma. Termasuk teti orang saya sapora sateja tu satu sana. Amin Allahumma. Ben teti orang saya yang kak derajat dari tempat senyaman yoba kesenyamanan pole. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah sekak dinto keran sebisanya pada pak sejam langkong kak kula magi api datu sampai kul 12 sampean tak kira kubar cek sampean onjengan tengki keng mun sampai kul 12 kula acara made pak gebung kono kula epe suwe bi sampean ka iki mar kena colong holil cek api dong kok cukup me bede koncong begelak arnya tega dadi sebelum epe suwe compong kula nyonet di saos semoga saya pada pak senau sakoni senau sambia kerja semoga bermanfaat. Amin. Bisa titisangguh sehingga kau leben ajunan seh hubungan kelaban Allah cukup situng panapa gak dintoh ma bagus salat ajunan ampun selamat hubungan kepada manusia napa sukut bagus akhlak atau bepatiti orang saya kanjeng Nabi teman itanya bi sahabat ya Rasulullah wasiatiten kula kelaban wasiat se amaso aki kula ke swarga sareng kanjeng Nabi pak ibalain kun muhsinan kudu tetireng bagus kake aja jawab sahabat kaifa adri wa ana muhsin katina pa oning cek kaula ni ampun bagus kanjeng Nabi adabu sal jironak tanya ki kata tanggen
muncang tetanggane kaki bagus keng muncang tetanggane kaki tak bagus kaki tak kira masuk surga muncang tetanggane bagus kaki masuk surga ke Allah hubungan salat bagus sampean bakal selamat ke tetangga akhlak pesai panjenengan bakal selamat semoga dua niki bisa dadi sanguh sehingga kaula ajunan benih cuma sampurna pau paleh berpajung tapi sampai ke akhirat dadi orang selamat dadi orang sing masuk surga Allah amin Allahumma kurang berlebihan nyon sapora setada buat para bapak ibu hadirin mana pada bahasa si tak pantes tutup nggih mana pada bahasa si tak pantes kelero tak perjuga otabah tak saya dek penggelin ajunan nyon sapora agenggi semoga sareng Allah subhanahu wa ta'ala patapangki boleh palanceng umur sebarokah sehingga kaula ajunan teti orang odi sesampurna itu jaban akhirat alhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim اللهم تقبل واوصل ما تلونا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وأهل بيته وأهل سلسلته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم وخصوصا إلى روح Pak Supyaton أو Bapak Ali وأصوله وفروعه وأهل سلسلته وإلى جميع من انتسب إليه عند القبور اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران لا تعذبهم وادخلهم الجنة مع الأنبياء والشهداء والصالحين اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسنتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين واجعل ثواب ما قرأنا وما تلونا فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وسترا لهم من النيران وحجابا لهم من النيران وبراء لهم من النيران ونجاة لهم من النيران وسلاما لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين أسارن صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين ربنا تقبل دعانا كما تقبلت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ببركة الفاتحة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هدانا الله وإياكم إلى صراطه المستقيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.